Assalamualaikum, saya Syahrul Naim bin Abdul Hamid, nombor matrik B0919104110 daripada program BMMS 12 akan membentangkan topik AC Power Analysis. Dalam lita DC, satu-satunya pertemuan hubungan kuasa adalah power equal to voltage times current. Ini disebut sebagai real power atau active power dan merupakan kuasa yang berfungsi dengan baik seperti menyalakan lampu, menghidupkan pemanas dan menjalankan motor elektrik. Dalam lita AC yang mengandungi inductance atau capacitance, komponen daya kedua juga wujud. Komponen ini disebut sebagai reactive power, mewakili tenaga yang berayun berulang-alik di seluruh sistem. Oleh kerana ia pertama kali mengalir dengan satu cara than the other way, the average adalah sifar. Oleh itu, daya reaktif tidak menyumbang kepada average power kepada load. Namun, ia tidak dapat diabaikan kerana arus tambahan diperlukan untuk menghasilkan daya reaktif dan arus ini mesti dibekalkan oleh sumbernya. Untuk lita yang mengandungi unsur resistif dan reaktif, kedua-dua komponen daya aktif dan reaktif hadir. Gabungan daya nyata dan reaktif ini disebut sebagai apparent power. Kuasa dalam lita AC dibahagikan kepada tiga kategori. Yang pertama adalah active power, simbolnya adalah P dan unitnya adalah watt. Yang kedua adalah reactive power, simbolnya adalah Q dan unitnya adalah volt ampere. Yang ketiga adalah apparent power, simbolnya adalah S dan unitnya adalah volt ampere. Ini adalah rumus asas bagi voltage dan current. Voltage equal to Vm cos omega t plus theta V also equal to Vm theta V. Dan formula bagi current, Im cos omega t plus theta I also equal to Im theta I. Seperti dalam analisis DC, daya dapat diperoleh dengan mengalirkan voltage dan current. Begitu juga dengan analisis AC. Namun, daya itu disebut sebagai instantaneous power, di mana power equal to voltage times current. Kekuatan sesaat seiring dengan perubahan masa. Kekuatan pada masa itu juga berubah, oleh itu ia sukar untuk diukur. Pengukuran yang lebih mudah diperlukan. Pengukuran itu juga dipanggil sebagai average power. Gambar tersebut adalah contoh kepada resistive load. Graf yang pertama mewakili current, graf yang kedua mewakili voltage dan yang terakhir adalah untuk power. Hasil darab current dan voltage melakarkan pattern corak berkedudukan pada positif pada graf power kerana resistor can store energy. Beside, the power will reach negative jika hadirnya inductance dan capacitance kerana this both store an energy. Average power is equal to active power and also equal to real power. The formula is P equal to Vrms times Irms cos phase constant voltage minus phase constant current. Vrms is equal to voltage amplitude divided by square root 2 and Irms is equal to current amplitude divided by square root 2. So the formula will be P equal to V amplitude times voltage amplitude times current amplitude divided by 2 times cos phase constant voltage minus phase constant current. Kuasa purata dalam watt adalah purata kuasa sesaat dalam satu tempoh.
This is an example on how to find average power. Given that V value is 120 cos times 377 time plus 45 degree, and I is equal to 10 cos 377 times minus 10 degree. Using the formula power, Vm times Im divided by 2 times by cos theta V minus theta I. Masukkan nilai yang diberi ke dalam formula. 120 darab dengan 10 bahagi dengan 2 dan darab dengan cos 45 degree tolak dengan negatif 10 degree. Dan hasil jawapan terakhir kita akan dapat 3/4.2 watt. Contoh yang seterusnya adalah untuk mencari average power absorbed. Diberi nilai impedance 30 negatif J 70 ohm dan nilai voltage 120 and 0 degree. So apabila hadirnya nilai impedance, kita mestilah mencari nilai current yang melalui impedance dengan menggunakan formula current equal to voltage divided by impedance. Selepas mendapat jawapan current dalam impedance, then the average power can be solved. Using the formula average power, P equal to Vm times Im divided by 2 times by cos theta V minus theta I. The current amplitude is using the previous current that flow through the impedance. Then we will get the answer 37.24 watt. Seterusnya adalah apparent power and power factor. Apparent power adalah produk dari nilai voltage dan current RMS. The formula for apparent power is S equal to VRMS times IRMS. Unit ini adalah volt ampere atau VA untuk membezakannya dari average power yang diukur dalam watt. Sebagaimana yang kita tahu, rumus asas bagi power adalah VRMS kali dengan IRMS kali dengan cos theta V tolak dengan theta I. Seperti yang diberi dalam apparent power, nilai S adalah bersamaan dengan VRMS kali dengan IRMS. So, formula bagi power untuk apparent power akan disimplify menjadi S cos theta V tolak dengan theta I. Seterusnya, bagi rumus power factor adalah cos theta V tolak dengan theta I. Rumus tersebut akan disimplify menjadi power divided by S. Note that the angle theta V minus theta I is called the power factor angle. Power factor adalah kosinus perbezaan fasa antara voltage dan current. Ia juga merupakan cosine dari sudut load impedance. Range value of power factor is between 0 to 1. Untuk purely resistive load, voltage dan current berada dalam fasa sehingga phase voltage minus phase current equal to 0 and power factor equal to 1. Untuk purely reactive load, phase voltage minus phase current is equal to plus minus 90 degree and power factor is equal to 0. For power factor bigger than 0 and smaller than 1, the power factor is said to be leading or lagging. Leading PF bermaksud that current leads voltage, which implies a capacitive load. Lag PF bermaksud current lag voltage yang menyiratkan beban induktif. Leading and lagging PF dapat ditentukan dengan menggunakan gambar rajah phasor.
Antara cara untuk mengenal pasti lead or lag menggunakan phasor diagram adalah memastikan amplitude ungkapan adalah nilai plus VE. Use the following untuk menukar dari negatif VE ke plus VE. Sebelum melukis phasor diagram, pastikan fungsinya dalam sin function. Ubah fungsi cos menjadi fungsi sin dengan menggunakan cos A ditukar kepada sin A plus 90 degree. Dari phasor diagram, putar lawan arah jam kedua-dua ungkapan yang dilukis untuk menentukan leading or lagging power factor. Dari putaran, jika arus mengikuti Volton, maka dikatakan bahawa current lags voltage sehingga power factor lagging. Complex power adalah product of the RMS voltage phasor and the complex conjugate of the RMS current phasor. Sebagai kuantiti yang kompleks, real part adalah real power dan imaginary-nya adalah reactive power. Consider the formula V equal to Vm cos omega t plus theta V equal to Vm theta V, and for the current equal to Im cos omega t plus theta I equal to Im theta I. So this is the formula for complex power. S equal to Vrms times Irms. From that formula, expand it to be Vrms, Irms, theta V minus theta I, and the unit is VA. Then it will be S theta V minus theta I. Simplify that and it will be P plus JQ. The last answer will be square root P square plus Q square and theta V minus theta I. Q smaller than 0 will be leading power factor. Q bigger than 0 will be lagging power factor. Next is about power triangle. This graph is current amplitude versus reactive power. Lagging power factor will be moving upward and leading power factor will be moving downward. The S formula is square root P square plus Q square. This last example will cover all things that we discuss and learn in this topic. Given that V value is 60 cos omega t negative 10 degree and current value is 1.5 cos omega t plus 50 degree, find the complex and apparent powers, the real and reactive powers and the power factor. So first thing yang kita perlu buat adalah untuk mencari nilai complex power dengan menggunakan formula S equal to V RMS times I RMS theta V minus theta I. So masukkan value 60 bahagi dengan sert 2 kali dengan 1/5 bahagi dengan sert 2 dan negatif 10 degree tolak dengan 50 degree. So kita akan dapat 45 negative 60 degree VA, and after simplify it will be 22.5 minus J 38.97 VA. So from the calculation, from the complex power calculation, we know that the value of the apparent power is 45 VA and the real power is 22.5 watt and reactive power will be negative 38.97 VAR. After that, we calculate the power factor by using the formula cos theta V minus theta I. So based on the data given, it will be cos
negative 10 degree minus 50 degree. So the value of power factor is 0.5. Then we draw a phasor diagram for the current and voltage. After draw that, we know that we can look at the phasor diagram. Current is lead the voltage, so bermakna bermakna power factor adalah leading. Sudut bagi triangle ini adalah bergantung kepada rumus theta V minus theta I. So dalam kes ni negatif 10 tolak dengan 50, so dia akan jadi negatif 60. That's why dia move downward. So P is for the value of real power 22.5 watt, and S is for the apparent power 45 VA, and Q is for the reactive power negative 38.97. It is moving downward, so it means it is leading.